For sure, masasarapan yun. Kasi lahat naman ng luto ko, nasasarapan siya. Confident girl! Yan na, oh. Pak. Akala mo karne na rin pati yung patatas. Oh, halo pa, girl. Kaya mo yan. Yan, no. Diba? Sobra. Pwede mo nang ilagay yung mantika niya sa mainit na kanin. Tapos, nakakatakam tuloy kumain lalo. Yan, ating nagmamantikang pork adobo with patatas na sweet and spicy ang atake niya. So, ayan, yung laurel, oh. Tini-exposure yung laurel. Ayan, yummy. So, yun lang guys. Happy eating to everyone.